I pozdrav svima ljudi, danas ću vam reći jednu tužnu vijest. Ja ću obrisati ovaj kanal i sve videe na njemu. To je prvo ću obrisati sve videe na njemu i onda kanal. Da ljudi, nažalost, to je tako. Tako da samo to sam htio reći u ovom videu. I do idućeg puta, koji neće biti idući put, ja više neću snimat. I onako budite pozorni i možda idemo na nekom drugom kanalu. Prvi april. Da ljudi, mali video. 1. april će se zvati video, Da, 1. april će se zvati video. Tako da, stvarno sad do idućeg puta POZZ ljudi i u komentare napišite kako ste vi nekoga zezali za 1. april. Tako da, do idućeg puta POZZ ljudi.